हेलो स्टूडेंट्स, आजिर वीडियो को स्वागत। प्लस टू द्वितीय वर्ष इंग्लिश विषय रे समस्त आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल सबु स्ट्रीम रे इंग्लिश ग्रामर रु केवल 10 नंबर रो प्रश्न आसी थाए। ग्रामर प्रश्न 10 नंबर रो आसी थाए। ग्रामाटिकल एरर्स जहाँ को कहे से ग्रामाटिकल एरर्स विषय रे आज गोटे प्रश्न निया जाइछि। एई प्रश्नटी केमिति उत्तर देवाको हबो ता विषय रे बुझेइबी एवं गोटे प्रश्न आमे पढ़ी की देखिबा केमिति ताको उत्तर दिया जिवो। ग्रामाटिकल एरर रे गोटे पैसेज दिया जाइथिबो। सही पैसेज रे विभिन्न वाक्य रे भूल शब्द सब दिया हैतिबो, ग्रामाटिकल एरर शब्द सब दिया हैतिबो। ताको हमें बाछिबा एवं बाछि सारी रेक्टिफाई कर लिखिबा, करेक्ट करिकि लिखिबा। सबुठु कष्ट हुए ग्रामाटिकल एरर प्रश्न। ग्रामर रो सबु जिनस न जानिबा जाए यही प्रश्न को अटेंड नापी कष्ट निहाती लगिवो। किंतु आपण माने जदि भल भाव में बुझापी चेष्टा करेंगे ताले देखिए बहुत गुड़िए प्रश्न उत्तर निजे निजे करि पारछथि। बर्तमान देखिबा प्रश्नटी कौ टाइप रो आसीबो। एठी गोटे प्रश्न दिया जाइछि, रीराइट द पैसेज गिवन बिलो correcting all the grammatical errors। 10 नंबर थिबो, प्राय 10टी एरर थिबो, ताको हम खोजी बाहर करिकी करेक्ट करिवा। प्रथम वाक्यटी पढुची, देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस among साइंस एंड मैजिक। प्रथम वाक्यटी हला देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस एमंग साइंस एंड मैजिक। प्रश्नटी को 2-3 थर पढ़ंतु, देखंतु कोठी भूल अछि। देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस एमंग साइंस एंड मैजिक कोठी अछि ओडा जणा पडुछि कि? देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस एमंग साइंस एंड मैजिक। एठी हम भूल पाइले। एमंग एठारे साइंस एवं मैजिक विषय कहुई, दुईटी जिनस विषय कहुई। आमे सूत्रटे जानिचे जे दुईटी व्यक्ति बा दुईटी वस्तु विषय रे कहा जाउथिले। भल भाव मन रखंतु, दुईटी व्यक्ति बा दुईटी वस्तु विषय रे कहा जाउथिले सेई दुईटी मध्यरे बिटवीन लगे। दुई जन को मध्य सब बिटवीन लगे, किंतु 3 जन बा ताटू अधिक हेले एमंग लगिवो। बुझीगला तो कौन कहली? 2 जन को भितरे बा 2 जन को मध्यरे जदि बुझौथुबो ताहले बिटवीन लगिवो, किंतु 3 जन बा ताटू अधिक हेले एमंग लगिवो। क्लियर? ओके, ताले आमे देखिले कौन हबो? देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस, एमंग टा उठी जाई लेखा जिवो बिटवीन। देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड मैजिक। जानी परले प्रथम भूलटी पाई गले। आमे कौन एरर अछि जानी गले। कौन हबो? देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड मैजिक। प्रथम वाक्यटी गला। द्वितीय वाक्य को जीवा, सेवेजेस बिलीव फार्म इन मैजिक। एटी देखिबा आगे कौन भूल अछि। सेवेजेस बिलीव फार्म इन मैजिक। सेवेजेस माने कौन? जो माने अनसिविलाइज्ड,
जो मैंने बर्तमान से सभ्य हो पारि ना पुराणा काड़िया जो मैंने पुराणा काड़िया अनसेवेजेस बा असभ्य जो मैंने ताको कह जाए सेवेजेस जो मैंने सभ्यता को पहुँची पारि ना एबे भी पुराणा काड़िया अच्छा कह जाए सेवेजेस बिलीव फार्म इन मैजिक ये जो फार्म शब्दटी अच्छी ये भूल अटे केमती जानले ना बिलीव गोटे भार्ब एवं फार्म मध्य एक भार्ब आकार व्यवहार होती आम जब भाविबा सीटा भूल कहीं ना ये फार्म भार्ब आकार फार्म अर्थ है दृढ़ करवा टू मेक स्ट्रॉन्ग फार्म माने टू मेक स्ट्रॉन्ग बा दृढ़ करवा जदि आम भार्ब आकार देखा ताको आउ एडजेक्टिव रे सॉलिड बा सिक्योर अर्थ आगे से सब अर्थ ये लगभग तेणु जदि बिलीव गोटे भार्ब लगी गोटे भार्ब पर गोटे मेन भार्ब पर आउ गोटे मेन भार्ब बसी पारनी बुझीपार तेणु भार्ब आकार जब बुझा आम यहाँ भूलीज तेणु आम कौन देखा सेवेजेस बिलीव फार्म इन मैजिक यही शब्द फार्मटा को फार्मली लगेगा फार्मली माने दृढ़ भाव फार्म माने थिला दृढ़ करवा किंतु फार्मली जदि करवा सेटा एडभार्ब हो फार्मली कले कौन हम एडभार्ब हो एडभार्ब फार्मली एडभार आकार कौन बुझेब दृढ़ भाव बा इन ए स्ट्रॉन्ग मैनर अर्थ बुझेब आम जदि फार्मली लगेगा ताले एडभार्ब आकार ये लगुच टिके कथा मु कहि एडभार्ब क्या कहवा आम एडभार्ब क्या कह जाए जी भार्ब किमा एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे जी भार्ब किमा एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे एठारे बिलीव है भार्ब भार्ब को मॉडिफाई करुच्ची सेवेजेस बिलीव फार्मली केमिति बिलीव करती आम यदि भार्ब पूर्व केमिति लगेगा से चाली चाली जाऊँगी से केमिति जाऊँगी से छुटे छुटे जाऊँगी से छुटे छुटे चालिकी जाऊँगी ये जो छुटे छुटे है सी है एडभार्ब सेवेजेस बिलीव सेवेजेस बिलीव फार्म इन मैजिक तेणु बिलीव माने विश्वास करती अनसिविलाइज असभ्य माने विश्वास करती दृढ़ भाव में क्या उपर ना मैजिक उपर फार्म इन मैजिक एटा फार्मली हेब सेवेजेस बिलीव फार्मली इन मैजिक ये जो फार्मली बा दृढ़ भाव में क्या मॉडिफाई करुच्ची बिलीव को मॉडिफाई कर बिलीव गोटे भार्ब तेणु कौन हम सेवेजेस बिलीव फार्मली इन मैजिक बुझीगला कि नहीं बिलीव गोटे भार्ब ताकू फार्मली मॉडिफाई करुच्ची कहीं ना एडभार्ब कौन करे भार्ब को मॉडिफाई करे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे तेणु ये कौन हम सेवेजेस बिलीव फार्म इन मैजिक एंड ए ग्रेट डील ऑफ देयर लाइफ आर कनसर्न ये देखा एंड ए ग्रेट डील ग्रेट डील एक आइडियोमेटिक आकार एठारे व्यवहार होती नाउन आकार व्यवहार होती अनकाउंटेबल नाउन आकार तेणु ए डीएल ऑफ माने ए ग्रेट डील माने ए लार्ज अमाउंट को बुझाए बहुत बड़ आकार बहुत अधिक परिमाण को बुझाए ए ग्रेट डील माने बहुत अधिक परिमाण को बुझाए तेणु ए ग्रेट डील एठारे अनकाउंटेबल आकार व्यवहार होती तेणु बहुत अधिक आकार एटा बुझाए ए ग्रेट डील पाखे सब बड़े ऑफ लगे यहाँ मन रखिए एंड ए ग्रेट डील ऑफ तेणु ये ऑफटा छाड़ी देती से ऑफ अमिट अच्छी तेणु आम जब ए ऑफ लगेदेवा ताहले आंसर टी ठीक हो कौन है एंड ए ग्रेट डील ऑफ लगे ऑफ छाड़ी देती
and a great deal of their life are concerned. A great deal of their life are concerned. ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଧେ, ଲାଇଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଭୁଲ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଦେୟାର ଲାଇଫ୍ ଲାଇଫ୍ ନାଉନ୍ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍, ସବୁବେଳେ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗିବ, କାହିଁକି ନା ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ଏଠି ଲାଇଫ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ। ନାଉନ୍ରେ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ଜୀବନ ବା ଲାଇଫ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ସ, ଲାଇଫ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ସ, LIVES। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଦେୟାର ଅଛି, THEIR, THEIR ଦେୟାର ଅଛି। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା କି ନାଉନ୍ ଲାଇଫ୍, ଲାଇଫ୍ ଶବ୍ଦଟି ନାଉନ୍ ଅଟେ। ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ରେ ଏଇଟା ଜୀବନ ହେବ, ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ର ତାର କୌଣସି ଫର୍ମ ନାହିଁ, ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫର୍ମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନାଉନ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ତାର ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆଉ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫର୍ମ ଆସିବ। ତେଣୁ ଲାଇଫ୍ର ସିଙ୍ଗୁଲାର ଫର୍ମ ହେଲା, କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଫର୍ମ ହେଲା ଲାଇଫ୍। ବୁଝିହେଲା? ଲାଇଫ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ହିସାବରେ ଧରିବା ତାହେଲେ ତାର ସିଙ୍ଗୁଲାର ଫର୍ମ ହେଲା ଲାଇଫ୍, LIFE, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଲାଇଭ୍ସ, LIVES, ଲାଇଭ୍ସ। ଲାଇଫ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଲାଇଭ୍ସ, LIVES। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦେୟାର ଅଛି ତ, THEIR, ଦେୟାର ଲାଇଭ୍ସ, ସେଠି ହେବ ଦେୟାର ଲାଇଭ୍ସ, THEIR ପ୍ଲୁରାଲ୍ ପାଖରେ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଭାର୍ବ ବି ପ୍ଲୁରାଲ୍। ତେଣୁ ଲାଇଫ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭାର୍ବ ଆକାରରେ କ'ଣ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍, ହଁ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ଆକାରରେ ନେବା, ଦେୟାର କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍ ଆକାରରେ ନେବା, ତାହେଲେ ଲାଇଫ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେବ ଲାଇଭ୍ସ, LIVES। ଦେୟାର ଲାଇଭ୍ସ ଆର୍ କନସର୍ଣ୍ଣଡ୍, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଏଲ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେୟାର ଅଛି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଦେୟାର, ଏଠି ତେଣୁ ହେବ ଲାଇଫ୍ଟା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଲାଇଭ୍ସ ହେଇଯିବ, LIVES ହେବ, LIVES, ଲାଇଭ୍ସ ଆର୍ କନସର୍ଣ୍ଣଡ୍ ୱିଥ୍, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କନସର୍ଣ୍ଣ ୱିଥ୍ perform magical rites। ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଏଲ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଲାଇଫ୍ ଆର୍ କନସର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଥାଏ ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ କିଛି ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଥାଏ। କ'ଣ, କନସର୍ଣ୍ଣ ୱିଥ୍ ପରଫର୍ମ ମ୍ୟାଜିକାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଛି, ୱିଥ୍ ପରେ ପାରଫର୍ମ ଅଛି। ଏଠାରେ ପାରଫର୍ମ ହେଲା ଗୋଟେ ଭାର୍ବ, ଏଠାରେ ପାରଫର୍ମ ଗୋଟେ ଭାର୍ବ। ତେଣୁ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ୱିଥ୍ ଲାଗିଛି, ୱିଥ୍ ପରେ ING ଭାର୍ବ ଲାଗିଥାଏ। ୱିଥ୍ ପରେ ମେନ୍ ଭାର୍ବ କେବେ ହେଲେ ଲାଗେନି, କ'ଣ ଲାଗେ, ING ଭାର୍ବ ଲାଗେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ING ଭାର୍ବକୁ ଜିରାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଜିରାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ପାରଫର୍ମ ବଦଳରେ କ'ଣ ହେବ, ପାରଫର୍ମିଂ। ବୁଝିହେଲା ତ? କନସର୍ଣ୍ଣଡ୍ ୱିଥ୍ ପାରଫର୍ମ ମ୍ୟାଜିକାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାରଫର୍ମ ଅଛି ଏଠି ପାରଫର୍ମ ଲାଗିବନି, କାହିଁକି ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ୱିଥ୍ ଲାଗିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଲାଗିଛି, ୱିଥ୍ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ୱିଥ୍ ପରେ କେବେ ହେଲେ, ୱିଥ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପରେ କେବେ ହେଲେ ଭାର୍ବ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ଲାଗିବ, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଥିବାରୁ ପରଫର୍ମଟାରେ ING ଲାଗିବ, ପରଫର୍ମିଂ ହେଇଯିବ। ଏବଂ କୌଣସି ଭାର୍ବରେ ING ଲାଗିଲେ ତାକୁ ଜିରାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଏକ ଜିରାଣ୍ଡ ଲାଗିଛି। ମ୍ୟାଜିକାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ, ମ୍ୟାଜିକାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ରାଇଟ୍ସ ମାନେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଇତ୍ୟାଦି,
some of their belief are supposed to make the crops grow. ଏଇଠି ଦେଖିବା some of their belief, ଏଠାରେ ଯେଉଁ beliefs କ'ଣ belief ଅଛି, some of their belief are supposed to make the crops grow. এই ଯେଉଁ belief ଅଛି BELIEF এইଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ, belief ନାଉନ୍ରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଏ, ବିଶ୍ୱାସ। ବିଲିଫ୍ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ପଦ, ବିଶ୍ୱାସ ତାର ମାନେ ହେଲା କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଇଯିବ, ଏସ୍ ଲାଗିଯିବ, ବିଲିଫ୍ସ ହେଇଯିବ, ସିଏ କ'ଣ ହେବ ତାର ଅର୍ଥ ବଦଳିଯିବ। କ'ଣ ହେବ ମୋରାଲ୍ କନଭିକ୍ସନ୍। ମୋରାଲ୍ କନଭିକ୍ସନ୍ ବା ମାନସିକ ଭାବେ ମାନି ନେଇଥିବା ବା ମାନି ଯାଇଥିବା, ମାନସିକ ଭାବେ ମାନି ଯାଇଥିବା ବିଲିଫ୍ସ ମାନେ। ତାହେଲେ ବିଲିଫ୍ସ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫର୍ମରେ କ'ଣ ହୁଏ, ୱାନ୍ସ ରିଲିଜିୟସ୍ ଅର୍ ମୋରାଲ୍ କନଭିକ୍ସନ୍, ଜଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ବା ମାନସିକ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା। ଆମେ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନି ନେଇଛେ, ଆଗରୁ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଫଟେଇଲେ ମୋତେ ଭଲ ପାଠ ଦେବେ, ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମାନି ନେଇଛେ ଗୋଟେ, ଏଇଟା କହୁଛେ ମୋରାଲ୍ କନଭିକ୍ସନ୍, ବିଲିଫ୍ସ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ସାମ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଲେଖା ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ସାମ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛି। ସାମ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫର୍ମରେ ଥିବାରୁ ବିଲିଫ୍ସ ହେଇନି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତା ଯୋଗୁଁ ବିଲିଫ୍ସ ହେଇନି, ଏଠାରେ ବିଲିଫ୍ସର ମାନେ ଅଲଗା, ମାନସିକ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବା ମାନିଥିବା। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ମାଇ ବିଲିଫ୍ସ, ମାଇ ପରେ ଏସ୍ ଲାଗୁଛି, ବିଲିଫ୍ସ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ମାଇ ବିଲିଫ୍ସ, ମାଇ ପରେ ବିଲିଫ୍ସ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏକ ନାଉନ୍, ଭାର୍ବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିଲିଫ୍ ରୁହେ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଲିଫ୍ସ ହେଇଯାଏ, ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ମିନିଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, ମାନସିକ ଭାବେ ମାନି ନେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ, ଏସ୍ ଲାଗିବ। Some of their beliefs are supposed to make the crops grow. ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ଏଇସବୁ ମେଜିକାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ପୂଜା କଷା ଗୁଡ଼ିକ, ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଯେତେ ସବୁ ମେଜିକାଲ ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛ, ପରମ୍ପରା ସବୁ ତାଙ୍କର ଫସଲକୁ ବଢ଼ାଇ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଅର୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ରେନ୍, ବର୍ଷା ଆଣିଥାଏ। ଅର୍ ଟୁ ସିକ୍ୟୋର ସକ୍ସେସ୍, ସକ୍ସେସ୍ ଆଣିଦିଏ କେଉଁଠି, ଇନ୍ ହାଣ୍ଟ ଅର୍ ଇନ୍ ୱାର୍। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବେ ଆପଣ ନିଜେ, ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ। ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ରେନ୍ ଅର୍ ଟୁ ସିକ୍ୟୋର ସକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ହାଣ୍ଟ ଅର୍ ଇନ୍ ୱାର୍। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଛି, କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଭୁଲଟା ଅଛି, କେଉଁଠି ଭୁଲ। ସକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ହାଣ୍ଟ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଇନ୍ ପରେ ଭାର୍ବ ବସିବନି, ଏଠି ଗୋଟେ ଜିରାଣ୍ଡ ବସିବ। କ'ଣ କହିଥିଲି, ଇନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପରେ କେବେ ହେଲେ ମେନ୍ ଭାର୍ବ ବସିବନି। କ'ଣ ହେବ, ଇନ୍ ହାଣ୍ଟିଂ ହେବ। କ'ଣ ହେବ, ଇନ୍ ହାଣ୍ଟିଂ। ହାଣ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ଭାର୍ବ, ତେଣୁ ହାଣ୍ଟରେ ଆଇନଜି ଲାଗିଯିବ, କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଇନ୍ ହାଣ୍ଟିଂ ଅର୍ ଇନ୍ ୱାର୍। ଯୁଦ୍ଧରେ ସକ୍ସେସ୍ କିମ୍ବା ଶିକାରରେ ସକ୍ସେସ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଇନ୍ ମେନି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆଫ୍ରିକା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଅଛି, ଏଇଠି ଭୁଲ ଅଛି। ଇନ୍ ମେନି ପାର୍ଟସ୍ ହେବା କଥା, ପାର୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଛି। ଇନ୍ ମେନି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆଫ୍ରିକା, ତ କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ, ପାର୍ଟସ୍ ହେବାଟା। ଇନ୍ ମେନି ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଆଫ୍ରିକା, ଇଭେନ୍ ଟୁଡେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଏବେ ମଧ୍ୟ। ଦି ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଟ୍, ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ କ'ଣ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ପିପୁଲ୍ ଡାଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ନେଚର, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଛି, ପିପୁଲ୍ ଡାଇଜ୍। ପିପୁଲ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍, ତେଣୁ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ପାଖରେ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭାର୍ବ ବସିବନି, ଡାଇଜ୍ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପାଖରେ ବସେ। ତେଣୁ ପିପୁଲ୍ ପାଖରେ କ'ଣ ହେବ, ଖାଲି ଡାଇ ହେବ। ବୁଝିଗଲା ତ, ଏଇଟା ଅତି ସାଧାଟା। ଦି ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଟ୍ ପିପୁଲ୍, ପିପୁଲ୍ଟା ପ୍ଲୁରାଲ୍, ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନୁହେଁ, ତେଣୁ କ୍ରିୟାରେ ଏସ୍ ବସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ, ଦେଟ୍ ପିପୁଲ୍ ଡାଇଜ୍ ବଦଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଡାଇ from nature causes is unknown।
डाइज फ्रॉम नेचर कजेस इजन एटी नेचर जो ये भूल अच्छी नेचर माने प्रकृति निजे डाइज फ्रॉम नेचर कजेस इज अननोन प्राकृतिक कारण जो मरुंट से अननोन जना पड़ुची नेचुरल कजेस जोड़ा ताको नेचर कजेस नेचुरल कजेस हे प्राकृति कौन प्राकृतिक व प्रकृति द्वारा गढ़ा जोटा ताको नेचुरल कह जाए नेचर माने प्रकृति नेचर माने निजे प्रकृति किंतु नेचुरल माने प्राकृति बा प्रकृति द्वारा गढ़ा बुझीगला नेचर माने प्रकृति किंतु नेचुरल माने प्रकृति द्वारा गढ़ा प्रकृति आ प्रकृति द्वारा गढ़ा भीतर डिफरेंस गोटे जानी पारछंती ताले नेचर माने निजे प्रकृति आउ नेचुरल माने प्रकृति द्वारा गढ़ा तेणु ये नेचर माने नेचुरल हे ताले कौन हो द आइडिया दैट पीपुल डाई फ्रॉम नेचुरल कजेस इज अननोन आशा करे वीडियोटी भल बुझी पार्थिबे जदि बुझीबार किसी असुविधा है ताहले वीडियो को आउथर देखिए मुझे भितर सप्ताह को गोटे दीटा लाइव क्लास करने इच्छा करछि आपण माने मते जणैबे केबे लाइव क्लास कले भल हम आउ से अनुसार प्रोग्राम करा जीवो आउ एई सब जो असुविधा रहउछि बुझा बुझी रे ताको आमे निज भितर आलोचना करिकी प्रश्न गुड़िकर उत्तर करने चेष्टा करिबा आपण मानकर डाउट को क्लियर करने चेष्टा करी एबे भी आपण माने कमेंट्स माध्यम छोट छोट प्रश्न गुड़िक कमेंट्स माध्यम जनइले मु तार क्लारिफाई पई चेष्टा करी आंसर गुड़िक देखिबा एरर्स बाम पाखरे अछि आ एरर को रेक्टिफाई कराई डाउन पाखरे रेक्टिफाइड एरर लेखा आंसर लिखाई एरर्स और रेक्टिफाइड आंसर्स प्रथम है एमंग टा हम बिटवीन तापर फार्म टा हम फार्मली तापर अच्छी ग्रेट डीएल हम ग्रेट डीएल ऑफ तापर अच्छी लाइफ टा हम लाइव्स LIVES तापर अच्छी परफॉर्म सीटा हम परफॉर्मिंग आईएनजी लगे परफॉर्मिंग हम बिलीफ BELIEF बिलीफ अच्छी सीटा हम बिलीफ्स BELIEFS तापर अच्छी हांट HUNT हांट सीटा हम हांटिंग HUNTING तापर अच्छी पार्ट सीटा हम पार्ट्स तापर अच्छी डाइज DIES डाइज सीटा हम डाई DIE खाली डाई हम DIE तापर अच्छी नेचर सीटा हम नेचुरल ओके जदि ये वीडियोटी पसंद लगिला लाइक करिवे एवं सांगसाथी सहित शेयर करेंगे आ चैनल को जदि सब्सक्राइब करना निहाती सब्सक्राइब करेंगे जो मैंने आज प्रथम थर पर वीडियो देखते से मैंने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं बेल आइकन को निहाती क्लिक करेंगे जेपरिक परवर्ती वीडियोर नोटिफिकेशन तांको पाखरे संगे संगे पहुँची जीव थैंक यू जोटी थांतु ना कहीं भलर थांतु सुखरे थांतु पढ़ापढ़ी टिके ध्यान दौथिबे थैंक्स फॉर वाचिंग।